لکھا ہوا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، محمد الرسول اللہ کی. اچھا پھر لا الہ الا اللہ کی چاریں آیتیں دکھائیں پھر. یہ محمد لا الرسول الہ اللہ الا کی اللہ والی نہیں چودھری امجد صاحب، جو بات ہوئی ہے نا وہی کرنی ہے. محمد الرسول اللہ پہ 4 آیتیں انہوں نے ہمیں دکھانی ہیں. ہاں وہی تو یہ ڈھونڈ رہے تھے نا. ہاں محمد الرسول اللہ پہ 4 آیتیں. چلیں جی، یہ لا الہ الا اللہ کی بات نہیں. اگر نہ دکھے تو مناظرہ ہار گئے ہیں پورا. وہ بہت ظاہر ہے پھر ہار گئے. 63 پڑھوا لیں ان سے ذرا، اس میں بھی لا الہ الا اللہ دکھا دیں. ذرا لا محمد الہ الا رسول اللہ اللہ کی 4 آیتیں قرآن پاک میں آ گئی ہیں. جی جی ہاں جی، سورہ فتح کے علاوہ. اور یہ بھی جو لا الہ الا اللہ ہے صحیح پھر کہتے ہیں مولوی کے مرزیوں کا قرآن الگ ہے. یار یہ تو بات نہ کریں ایسے. اچھا چلو دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ نکال کے دکھائیں، میں نے کہا میں نکال دیتا ہوں. اب میں نکالی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ماننی، یہ بھی نہیں ماننی. محمد الرسول اللہ والی بھائی کون سی 4 آیتیں محمد رسول اللہ کی آ گئی ہیں قرآن پاک میں؟ لا الہ الا اللہ آیا ایک جگہ، پھر سورت فتح میں آیا، پھر سورت صف میں آیا 36 اور 37 آئے تھے، اور پھر سورت عذاب میں 40 آیا بھائی. اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. آپ نے ہمیں محمد کہا رسول ہے آپ نے 4 دفعہ ہمیں دکھانا ہے محمد الرسول اللہ. تسلیم صاحب نہیں تو مناظرہ تسی ہار گئے ہو پھر آج. 4-5 بندے بولتے ہوں تو بندہ ان کی کنفیوز ہو جاتا ہے یار. چلو جی احتیاب بھائی. تسلیم صاحب نے آکھیا وے کہ قرآن پاک دے وچ میں تانوں بہاں گا 4 دفعہ محمد الرسول اللہ آیا وے، تے آیت تے جیڑی گل ہو رہی 4 دفعہ محمد رسول اللہ. تسلیم عمر صاحب وکھا دین قرآن پاک چوں 1 لاکھ یورو میرے کو سٹام لے لو، انہوں نے نام دیاں گا. وہ تہاڈی خیر ہو جائے. ضیاء بھائی کھلا ہی نام دا اعلان کر دیتا جی. رسول دا نام لیا کھلا نہ پواں اینو کروڑ کر لو تا بھی کوئی مسئلہ نہیں. تے جی اے نام وکھا سکے پھر انہاں نو کی سزا ہوئے گی؟ اسلام قبول اے پھر اسلام قبول کرن دا. چلو ٹھیک ہو گیا جی، یہ تے انہاں واسطے نام ہو گیا جی. چلو جی. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن سر مجھے قدر کر بولا تھا لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. چلو تے رسول اللہ ہی ہے یار، کی ہو گیا تانوں؟ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ یہ الفاظ دکھانے ہیں، یہ صرف قرآن پاک میں 1 بار ہے. محمد الرسول اللہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ آپ غلط بات نہ کریں. چلو آپ نہیں، جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کے مطابق آپ نے دکھانا ہے نا. یا تو آپ کہتے ہیں کہ محمد جو ہے نام وہ قرآن پاک میں 4 دفعہ آیا ہے تو ہم آپ کو بات ہی کوئی نہ کرتے. اس میں سورت فتح ہو گئی، وہ کہتے ہیں اب نہیں مانیں گے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ سورہ فتح میں محمد رسول اللہ ہو گیا 1 بار، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن پاک میں. بھائی سورت فتح پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے. محمد الرسول اللہ اس سورت پہ بات ہو رہی تھی تو یہ آپ دکھا نہیں رہے. ہاں جی دکھائیں. کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے. اب آپ دیکھیں اس میں رسول بھی آ گیا، محمد بھی آ گیا، تو آپ یار بھائی اس طریقے سے نہیں کہا، نہیں وہ والی اس طریقے سے بھی آپ کریں تب بھی ٹوٹل 3 آیات بنتی، 4 پھر بھی نہیں بنتی. چوتھی جگہ جہاں پہ محمد ہے وہاں رسول اللہ نہیں ہے. چلے میں اور نکالتا ہوں نا بھائی، اب مجھے نکالنا دو نا. یہ بھی ہو گیا، 1 جگہ پہ صرف رسول ہے، 1 جگہ پہ ہے 2 جگہ پہ رسول اللہ ہے، اور 1 جگہ پہ نہ رسول ہے نہ کچھ. 1 جگہ رسول اللہ ہے، 1 جگہ ہے رسول اللہ. سورت محمد 20ویں آیت نکال لیں، میں خود ہی نکال لیتا ہوں. اب نہیں ہے نا تسلیم صاحب، مان جایا کریں، جب غلط بندہ غلط بیانی کر لے تو پھر مان جائے. اب اس میں کس چیز کی ڈٹائی ہے؟ بھائی میں مان رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب بات سنیں میرے پیارے بھائی. ایسے تو نہیں نا مان رہے آپ، اوپر سے کہہ رہے ہیں میری یہ بات نہیں مان رہا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی مان رہا ہوں. نہیں، آپ کو ایک چیز کا نالج ہے، آپ نے غلط بیانی کر دی ہے تو مان لیں کہ ٹھیک ہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں نے اور طرح بات کی ہے، انہوں نے یہ اور طرح ان کا وہ آپ نے جس طرح بات کی ہے نا، آپ کو چیلنج ہے، آپ اس طرح طریقے بھی کوئی بھی قرآن پاک کی 4 آیات دکھا دیں جن میں محمد کا لفظ بھی ہو، رسول کا بھی ہو، بے شک آگے پیچھے ہو، چلیں یہ کر لیں، لے آئیں جی 4 آیات. یہ دیکھیں اب یہ محمد کا میں نے نکالا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ماننا، تو نہ مانے بھائی، میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں 4 پھر بھی نہیں ہے قرآن پاک میں ایسی آیات جن میں محمد کا لفظ بھی ہو اور رسول کا لفظ بھی ہو. نہیں ہے 4 آیات، 3 ہوں گی. اچھا 4 پھر بھی نہیں ہے. سورت صف میں اور وہ لوگ حالانکہ آپ دیکھیں تسلیم صاحب، جو کلیم ہوتا ہے نا، پہلے آپ لوگ کوئی دعویٰ کرتے ہو
भी पता नहीं अगले बंदे ऐसे ही चने बेचने बैठे हुए, उनको क्या पता होना, उन्होंने कौन सा पढ़ा होगा नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक। तो जब अगला बंदा पकड़ लेता है फिर आप इसी तरह की बहानेबाजियां करते हैं कि नहीं मेरा मतलब तो ये है, देखे ना, एक मोहम्मद भी आया है, रसूल भी आया है एक ही आयत में, हालांकि क्लेम आप। अच्छा आगे सुने यार, वल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहात व आमनु बिमा उनज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक्कु मिन रब्बिहिम, और वो लोग जो मान लाए और नेक अमाल बजा लाए और उस पर मान लाए जो मोहम्मद पर उतारा गया और वही उनके रब की तरफ से कामल सच्चाई है। ये आ गया मोहम्मद, ठीक है यार मोहम्मद रसूलुल्लाह से अब मोहम्मद पे चले गए हैं। भाई, ऐसे ही आना है। आप जैसे आपकी है ना कंडीशन, वैसे नहीं मैं कर सकता भाई। जैसे कुरान मजीद में वैसे ही बताऊंगा ना, अपने से तो नहीं मैंने बताना। हाँ तो फिर आपने उस वक्त क्यों कहा था? उस वक्त शायद भाई ने कहा था ऐसा नहीं है। कैसे नीचे चले गए खुद? थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बात आप मतलब ना ला इल्मी में आपने बोल दी है तो आप देखें ये आप कुरान पाक में झूठ बोलेंगे तो ये तो क्या दिन पकड़ हो जाएगी। आप कहते हैं यार इसमें कौन सा शान कम हो जाएगी, इसमें कौन सा शान कम हो जाएगी। अगर आज आप मुनाजरा हार जाएंगे आपकी कौन सा शान कम हो रही है। लेकिन ये देखें कि कुरान पाक में बहस करने से आपकी पकड़ हो सकती है कुरान पाक के क़यामत वाले दिन। कि आपने फर्ज करें कि अगर आपका फिरका सही भी है तो अगर वो हक पे है तो आपकी तो पकड़ हो जाएगी। कुरान पाक पे आपने झूठ बोल दिया। मैं जिस तरह कर रहा हूँ वो मान ही नहीं रहे तो ना माने। नहीं, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम गवाह हैं बैठे हुए, हम देखिए अब हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के बोलते हैं। क्या आपने बोला? मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली 4 आयतें आपको दिखाऊंगा जिसमें मोहम्मद रसूल, इन्होंने बार बार बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक बार फिर सोच लें, आपने बोला हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप किसी जगह पे मोहम्मद लिखा दिखा रहे हैं, किसी जगह पे रसूलुल्लाह लिखा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं इन दोनों ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मोहम्मद रसूलुल्लाह बना लो। ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੋਬਾ ਰਸੂਲullah ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ पे पढ़ दे आंदे हन पे मैं नंबर नोट करा देना आयत ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ नहीं हन पे पढ़ दे। ये देखे ना अपनी तो कम से कम आखिरत का आपको तो टेंशन होनी चाहिए ना कम से कम। कि अगर आपके कहते हैं कि यार सॉरी मुझे गलत फहमी होगी, मैं समझा था कि मोहम्मद है, मुझे ये गलत फहमी लगी थी कि आपने बोला है कि मैं जिसमें मोहम्मद लिखा हो वो वाली 4 आयतें दिखाओ, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला था। सॉरी मैं नहीं दिखा सकता, नहीं है कुरान पाक है ही नहीं। एक चीज है, 2 गतों में एक चीज मौजूद ही नहीं है तो आप कैसे दिखा देंगे? वैसे दिखानी है मैंने, अगर आप ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲੱਗੀ ਏ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਬ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, बस तू शर्त हार गई है। चलो ठीक है भाई, आप ये गौर करना कि लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात हुई थी। आप हमारी बहुत इज्जत की जगह पे हैं, आप बड़े एहतराम से बात करते हैं, हम आपकी बहुत नहीं इज्जत करते हैं। भाई, जो ज़िया भाई बात करके गए हैं आप चाहे वो भी कर लें कि एक ही आयत में चाहे आगे पीछे मोहम्मद रसूल दिखा दें, कोई मसला नहीं है। नहीं वो राइस भाई बात नहीं, वो ज़िया भाई ने भी बात की, लेकिन देखें जो हमारी इनके साथ बात हुई थी वो हुई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं भाई, फिर भी तो झूठे पड़ते हैं कि कुरान में फिर भी नहीं है, कुरान में फिर भी नहीं है। तो अब क्या करना है? अब ये आज फिर क्या करना है? ये मुनाजरा हार गए हैं तो अब इन्होंने उनको चाहिए कि ये शहादत बुलंद करें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ें, 4 हरफ भेजें और सारा इस्लाम में दाखिल हो जाए। नहीं मैंने तो आपको चले सार भाई, वो तो हम इनको फोर्स नहीं करते, ये तो इनका और अल्लाह ताला का मामला है। अगर इन पे हकीकत खुल गई है और फिर भी अगर ये नहीं बात मानते तो फिर तो अल्लाह ताला ने फिर तो पकड़ हो जाएगी ना। हकीकत खुलने के बाद भी अगर कोई कलमा नहीं पढ़ता तो हम उसे क्या कह सकते। सलीम साहब ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਢਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। करते हो और साडी बच्ची है। अच्छा चले मैं एक दरमियाना हाल बताता हूँ तस्लीम साहब को, बड़े मोहतरम। आपने सूरत बकरा की मैंने निकाल लिया, अभी भी छोड़ेंगे नहीं, आखिर तक जो है ना बस
अपने उस पे कायम रहेंगे। तस्लीम सलीम साहब, साहब देखें, मोहम्मद और रसूलुल्लाह वाली आयतें 4 है ही नहीं, सिर्फ एक है, तो आप कैसे दिखा सकते हैं? छोड़ दें, जोड़ तोड़ करना छोड़ दें, कुरान पाक में जोड़ तोड़ ना करें। ये अमजद भाई की बात सुने, ये आपको कोई दरमियान वाला रास्ता बताते हैं। मैं ये दरमियान वाला रास्ता देता हूँ मेरे तस्लीम भाई, आप आइंदा के लिए ये ऐद कर लें कि किसी भी मुसलमान डिबेटर के साथ आपने कुरान पे कोई अच्छा, तो मोहम्मद रसूल गाल ते मोहम्मद रसूलुल्लाह दी हुई सी। मोहम्मद रसूलुल्लाह दी हुई है। जी जी, सूरह बकरा में क्या है और कौन सी आयत है? यार तस्लीम साहब ने घबरा गए ने असल च उन्होंने कहना ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो साहिल भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मैं दस देना, मोहम्मद रसूलुल्लाह पल्लो पा लो। मुनाज़रा च हार गए ने तस्लीम साहब। ਸਹਿਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਸੀ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। हाँ, तो एक और पा लो। ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹਿ ਗਈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਈ ਜੇ ਨਾਲ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, वेव हो रही है, बल्कि आ ही नहीं रही। चले साहिल भाई, नहीं कलम उठ गया है मेरे ख्याल, छड़ दे। अच्छा, ये बड़ी ताज्जुब की बात है मेरे लिए। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਜ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ? ਪਹਿਲੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 50 ਪਲੱਸ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਯੋਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਨੇ, ਬਿਯੋਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਦੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ- ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਲੈ ਬਸਰਾ ਜਾਟੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸਰਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਤੂੰ ਬਦਲਤਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਿਲਟਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਬਾਤ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਿਲਟਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ? ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਆਇਤ ਸੂਰਤ ਦਾ ਆਇਤ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਰ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ 4 ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ, और ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। भाईजान इन्होंने ये गल समझाई गई है कि आपकी यार मिर्जा साहब की यार है। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋਲੀਡੇ ਇਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅਰੈਬਿਕ ਸ਼ੈਫ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਵਾਈਨ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਯੂਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मेडिकली थोड़ा है। लेकिन उसको होता ये है कि जो बेसिकली नेचुरली अल्कोहल बनती है, किसी भी चीज को आप रख दें तो वो उसके अंदर अल्कोहल पैदा हो जाती है, सही है। अब मेडिसिन में ये तो नहीं, और उसके अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है, ऐसा बैक्टीरिया होता है दैट कैन बेसिकली किल यू। सुनते नहीं जहरीली शराब पी के लोग मर गए। अब मेडिसिन में वो तो नहीं, कुप्पी मिर्जा साहब कुप्पी शॉपर पी रहे थे दवाई। हाँ, दिस इज लिटरली लाइक वो कुप्पी वाली बात है। तो जो मेडिसिन में यूज होती है वो डिस्टिलेशन होती है। डिस्टिलेशन क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, वो जो हम नहीं करते देज की। और आप जब ऊपर खाना पकाते हैं तो ऊपर ठंडा लिड रखते हैं तो पानी ऊपर जो है जम जाता, वो सिर्फ साफ पानी होता है। वो आप देखें हांडी में से अब आप क्या बोलते हैं, हाँ, तो डिस्टिलेशन ही होती है। एवापोरेट करके अल्कोहल को जब ठंडा करते हैं तो अल्कोहल अलग हो जाती है, और जो ये वाइन है वो अलग हो जाती है। ये जो भी जिस भी चीज में वो फर्मेंटेशन हुई है, वो जो प्योर अल्कोहल होती है, जो चिट्टे रंग की पानी की तरह होती है, वो डलती है दवाई में, सही है जी जी। उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई टॉक्सिन नहीं होती, कोई बैक्टीरिया नहीं होता। वो भाई कह रहे थे कि अच्छा, वो जो फॉर्मूला बता रहे थे उस फॉर्मूले में सिर्फ दो चीजें, एक कोकेन और एक वाइन। इसमें मुझे नहीं समझ आ रही थी दवाई क्या चीज है। लफ्ज वाइन ही आप देखें, चकन वाइन का, और वाइन किसी मेडिसिन में यूज नहीं होती। वाइन किसी मेडिसिन में यूज नहीं होती। वाइन किसी मेडिसिन में यूज नहीं होती। मतलब वाइन आप किसी से कह रहा था कि आप किसी को जाके कहेंगे ना, और ये बेसिकली एफडीए ने 1918 में या 12 में ये बैन कर दी थी कोकेन की वजह से। इट वाज अ बेवरेज। और आप भाइयों ने शायद इस पे थोड़ी रिसर्च नहीं की होगी। वो जो उनकी कबर्ड है ना, उस कबर्ड के अंदर एक और चीज भी थी, उसका नाम था कोका और कोला, सही है। तो भाई लोग जरा जाके देखिए कि कोका और कोला 1890 में चीज क्या थी। हमने कोला की हुई है हमने बात सुने। ये जो जितने हम इसमें ना हमने सारी रिसर्च की हुई है, और ये इनके साथ जो बात हो रही है ना, ये तो समझे इस पे चौथा हिस्सा भी नहीं हुई। इससे हम ये जो बातें कर रहे थे ना, हमने इन सारी बातों से इनसे हम एक मुख्तसर बात कर रहे थे। वो बार बार जो बात कर रहे थे ना, वो थी कि मिर्ज़ा साहिब तो कहते, मिर्ज़ा साहब के पास शराब की बोतलें पड़ी होती थी, ठीक है। और बात इधर रख रहे थे कि ये कह रहे हैं कि बतौर दवाई उन्होंने पी है। और कुरान ने कहा है कि ये कबीरा गुनाह है। तो हमने राज भाई वो ना दरअसल कभी भी वो ना साहिल भाई को सारा किसी जगह पे नहीं हुई इस पे। खान भाई इसीलिए रोक रहे थे, खान भाई इसीलिए हमें रोक रहे थे बार बार। और मैं नीचे इसीलिए उतर गया था, मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा था, मैं नीचे उतर गया। मैंने कहा क्योंकि ना ये उसको ना घेर घार के, वो जैसे खुडे नहीं करते मुर्गियों को, खुडे है ना, ये उसको घेर घार के लेके आ रहे थे कि वो कहे कि शराब पीना हराम है। फिर उन्होंने शराब वाला निकाल, वो हमारे पास इसमें शराब की है। खान भाई जो कह रहे थे ना, हमारे पास वो जीडी गोसला का जो वो भी हमारे पास फैसला है, वो मैं अपने सामने लगा सकता हूँ। वो हमें दरअसल डिबेट की टैक्टिक्स का नहीं ना पता, तो हम सारे पत्ते खोल देते हैं। ये माशाल्लाह राइस भाई बहुत एजुकेटेड है, ये समझते हैं। नहीं हाँ, वो मैं इसीलिए मुझसे सबर, मैं इसलिए नीचे बैठ के सुनता सारा कुछ, लेकिन मैं नीचे चले जाता हूँ। फिर वो ना जाहिर बात है बाज़ दफ़ा जोश खताबत जाग जाता है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप ना जब इनसे बात करते हुए ना, आप कोई बात ऐसी करते हैं ना और तरफ जहाँ से इनको ये थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, ये फिर उसको मौजू बहस बना लेते हैं। इसलिए फिर कोशिश बाइट मिल जाती है इनको किसी को। हाँ जी, वो बाइट ढूंढ रहे थे जी, बात समझ आ गई थी आपकी, इस वजह से मैं चुप भी कर गया था। हाँ। लेकिन आप अगर देखें तो बेसिकली वो असल में हमारे जहाँ तक होता है दावा का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें हमारे क्योंकि कुछ मुसलमान भाई भी जो है वो भी बात को ना वो भी कहीं फेंक सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। राइस भाई देखे ना, उन्होंने जैसे ही आपने बोला, जैसे ही आपने बोला ना, चलिए अब बात करें। जैसे ही आपने बोला कि मैं पीएचडी, उन्होंने फौरन उन्हें मौका मिला है, उन्होंने फौरन बोला फिर तेनों तो जुतियां पड़नी चाहिए। अब यहाँ पे आप थोड़े से हाइपर हो जाते हैं ना, ये वाला लफ्ज जब उन्होंने बोला है कि अगर तू पीएचडी है तो तेनों जुतियां पड़नी चाहिए, तेनों ये लफ्ज जब उन्होंने बोला है, तो
ये उनका भागने का तरीका था ना कि आप आगे से कुछ बोले, वो लो जी इनकी बात बुलंद होगी, मैंने नहीं बात करनी, ये जो हार गया। ओ भाई, ये तो हम जानते हैं, ये जो भाई भी आए थे तस्करा कर रहे थे कि वहां पे किसी ने गालियां दी मिर्जाई वगैरह ने, ये तो सबसे बड़ा इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। ये तो मिर्जा साहब ने इनको सिखाया है कि जब आप कंप्लीटली फंस गए, और हमारे साथ एवरी डे होता है, आप या हुजूर सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी करना है, या आप किसी किसी सहाबा सहाबिया के बारे में बात करना है, ताकि आप मुश्तिल हो जाएं, और ये फिर कहें कि ये मौलवी दे बोलना शुरू। बिल्कुल, आपने देखा ये जा रहा था, मैं क्यों कुरान की आयत मैं नहीं पढ़ रहा था, आपने देखा कि कुरान की आयत का मैं हवाला नहीं दे रहा था, वो क्यों कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाना है, कुरान पर जाना है, फिर शातनियत करेगा, या कुरान के ऊपर जाके मैं किसी ऐसे बंदे के साथ वो बहस नहीं करना चाहता जिसको कुछ पता नहीं और कज बहसी कुरान पे हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होगी ना तो ये बड़े गैर मुहतात बोलते हैं, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। ज़रा आप ये देखिए इसमें ना सर मुझे इजाजत दें जरा। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। जी ठीक, सुन रहा हूँ। ये देखिए, ये है इनकी अखबार अल फजल, इसमें इसका बेटा मिर्जा का कहता है कि मिर्जा साहब कभी कभी मिर्जा साहब ने शराब पी थी और मिर्जा साहब को आप रंगीन मजाज कह सकते हैं। ये इन्होंने जीडी घोसला जज के फैसले को अपने अखबार में इन्होंने लिखा हुआ है, ये अखबार का स्कैन है, हम इधर तक बात नहीं पहुंची। ये है ये रूहानी हज़ाइन का हवाला है, मिर्जा ने खुद वाइन को शराब बोला हुआ है। हाँ, अब ये है बाकी अच्छा साहिल भाई, एक हवाला मेरे ऐसी जहन में आ रहा है इम्तियाज भाई की स्ट्रीम से, और जहाँ पे ये कोई किसी मिर्जा के किसी कंपेनियन का हवाला है कि जहाँ पे उसने कहा कि मिर्जा साहब अगर थोड़ी सी शराब पी भी लेते थे तो उसमें क्या हर्ज है, इतना काम भी करते थे, या वो मिर्जा बशीर महमूद के बारे में। हाँ, तो मैं उसने कहा ना कि मिर्जा साहब ने पी थी और मिर्जा साहब वो थे, मिर्जा साहब को आप रंगीन मजाज कह सकते हैं, ये जज के फैसले का हिस्सा है, और इन्होंने खुद इसकी ट्रांसलेशन की हुई है, और अल फजल का ये जो भी मैंने सामने हवाला लगाया था, और इसमें मिर्जा साहब या कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मिर्जा लिखा हुआ है जी। जो खान भाई जिस हवाले की बात कर रहे थे ना कि मैं अभी लेके आता हूँ, तो भाई वो सारा जाहिर है फिर हमने भी कुछ यार तो सैल भाई वो अभी इधर ग्रुप में सेंड किया, वो उसमें तो वो ये हाईलाइटेड ये इबारत हुई है। हाँ बस वो सारा मॉडरेटर्स ग्रुप में मैंने वो फेंक दिया वाला। ठीक है, ये इनकी देखिए, ये इनकी दीदा दलेरी। मैं इस बात पे देखे सम टाइम थोड़ा सा नाराज भी होता हूँ अपने भाइयों से, उनको मैं ये कहता हूँ कि सैल भाई को इसलिए बात करने दे। हमें देखे, हमें पता है कि शराब पीना गलत बात है, लेकिन सैल भाई जिस तरीके से बात करते हैं, ये जैसे देखें ये दो चीजें हैं, ये दो मेन चीजें हैं जिस पे सैल भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी बात करते। एक शराब, वो कुरान हदीस से उसको बताते हैं कि कुरान में जब कुरान ने उसको कहा कि वो गुनाह कबीर है, राइट, फिर जैसे कुरान मना करते हैं कि फिरके ना बनाओ, ये मिर्जा साहब फिरके जदीदिया बना कर बैठे हुए। तो ये तो हमें पता है, ये तो एक गूगल ड्राइव है, उसमें आप सिर्फ लिखें कोको वाइन, एक क्लिक करें, या शराब के मिर्जा के शराब के हवाले, आप क्या कि 156 हवाले खुल जाते हैं। बाद में इसलिए कि हर बंदा दलाइल देता है, जिसके मसला ये नहीं है कि हवाले, अब मेरे पास 135 हवाला खुला हुआ है इस चीज का। अब लेकिन बात यह है कि एक बंदा एक टॉपिक लेके चल रहे होते हैं साहिल भाई, उसके पीछे मकासद होते हैं, हमने उसको कायल नहीं करना होता। जो और नीचे व्यूअर्स होते हैं, हमने उनके जहन में ये बात बिठानी होती है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाज यूज्ड टू ड्रिंक कोको वाइन, टॉनिक वाइन, पोर्ट वाइन, स्कॉटिश एमल्शन, ब्रांडी। तो ये बात होती है, तो इस पे काइंडली नाराज ना हुआ करा करे। कल तकरीबन 9-10 घंटे सहल भाई ने ब्रॉड चलाई, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता, मैंने उसमें सलाम भी नहीं किया, मैंने सलाम के लिए भी माइक नहीं खोला, मैंने कहा यार डिस्टर्बेंस हो जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा इस पे प्लीज नाराज ना हुआ करा करे। अच्छा ये देखें जी, ये है वो जी एक जिसमें मिर्जा साहब के पास वो बोतल में शराब की बोतल पड़ी, वो इनकी अलमारी में शराब की बोतलें हैं। तो ये हमने इस पे चूंकि इस पे हमने पहले भी कभी बात किया। बहरहाल राइस भाई तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बोलते हैं, ये साथ बहुत अच्छा असिस्ट भी कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे भाई ही मोस्टली जो इधर भाई हैं ना टिकटॉक पे, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे भाई माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है और बड़ा अच्छा बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
تو ماشاءاللہ رائز بھائی تو بہت ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں. رائز بھائی آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. وہ نہیں ابانگ بھائی آپ نہیں، آپ نے کل جو بات کی تھی نا انجوی چودھری تھی، انجوی چودھری. اچھا ماشاءاللہ آپ کی پی ایچ ڈی ہے یار، ویل ڈن بھائی. یہ رائز بھائی ادھر امتیاز بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں، یا سال رات بھائی میں ہمارے ساتھ یہ بیٹھتے والی رہے. آئی ڈی کو میرے ماڈریٹر بنائیے گا ذرا. اچھا یہ نمی آئی ہے مارکیٹ سے آئی ڈی؟ یہ نہیں آئی ہے جی. لو نام دیکھیں اس کا، بسرا جٹ. خان بھائی اور ساحل بھائی اور یہ بسرا جٹ بھائی جو ہیں، ایک دن آپ کو یاد ہوگا کہ امتیاز بھائی وہ ایک حوالہ پڑھ رہے تھے جے کے مرزا صاحب کے مطلب دادیاں اور نانیوں سے کیسے وہ سید بنے. جی 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 تو مجھے یاد ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ حوالہ لے کے نا، تو یہ باجوہ اور تسلیم صاحب جو ہے نا، ان کے سامنے وہ رکھ کے تو اس پہ بات کی جائے نا. یہ لوگ اس قابل ہی ہیں کہ یہ اس میں گھومیں گے اور نہ ادھر سے نہ ادھر سے کچھ نہیں ثابت کر سکیں گے. کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے وہ تو اصل میں دیکھیں وہ وہ خان بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. خان بھائی کے سگنل ڈاؤن ہے. اچھا یہ نا میں نے کہا کہ یار اس حوالے کو نا بچے کو پہنچانا ہے ہم نے. یہ بڑا امپورٹنٹ حوالہ ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سیل بھائی آ رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے تھے خان بھائی، آپ کو پتا ہے کچھ مہینے پہلے یہ جو میں ابھی سامنے لگاتا ہوں نا اسکین، ایک ہماری دوسری آئی ڈی ہے، اس پہ ہم لگا کے نا 12 گھنٹے لگا کے بس یہ حوالہ لگا کے تو رکھ دیتے تھے. آئی ڈی آن ہے، یہ حوالہ. میں کہا یار یہ حوالہ، اور یہ سب کو پتا ہے پہلے یہ حوالہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کیا، لیکن میں یہ کہتا تھا کہ یار یہ جتنا امپورٹنٹ حوالہ ہے نا اتنا یہ ڈسکس نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ نا یہ ہم ہر ایک بچے تک یہ حوالہ پہنچانا ہے. تو الحمدللہ ابھی یہ حوالہ ٹک ٹاک پہ پہلے نمبر پہ آ گیا ہوا ہے. دوسرا تھا کوکو وائن کا بھی ہم نے کہا یار یہ بچے تک پہنچانا ہے. الحمدللہ اب کوکو وائن کا بھی. اور اب تیسرا حوالہ یہ ہے خان بھائی اور سیل بھائی جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے مس کر دی، جب ہم شروع میں آئے ٹک ٹاک وہ تعداد والا یہ خلافت جو مرزا طاہر ہے نا، اس کو یہ جیمز بانڈ سمجھتے ہوتے تھے. جیمز بانڈ 007 وہ کہتے ہوتے تھے وہ بہت بڑے ہیرو ہیں. 3.5 کروڑ وہ جب اس کو ہم نے 4 کروڑ ساحل بھائی نے کہا تھا نا 4,05,36,000، تو وہ ایک ایسا مشہور ہوا. انہوں نے اس سے بعد خلیفوں پہ بات کرنا چھوڑ دی تھی. مرزا طاہر کا نام نہیں لیا. مرزا طاہر کا انہوں نے